मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दही में चंद कतरे लीमू का रस मिलाकर रात के वक्त क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करें, चेहरे की जल्द साफ हो जाएगी। ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करने से जल्द फट जाती है, जिससे चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है और जल्द के खिंचाव का मसला पैदा होता है। अगर हमेशा के लिए शुगर से बचना चाहते हो तो बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल कम करो। नहार मुँह रोज़ाना गर्म पानी पी लो तो आपका मैदा हमेशा साफ रहेगा। नाजरीन, जिस इंसान की आंखों में दर्द हो या इसकी नज़र कमज़ोर हो तो इसे चाहिए कि वो सजदा लंबा करे। जोड़ों के दर्द के लिए मुर्गी के पंजों का सूप इंतहाई फ़ायदेमंद है। पानी ज़्यादा पीकर फल का इस्तेमाल मत किया करो, क्योंकि इससे मैदा में दर्द पैदा होता है। खाना खाते वक्त लुकमा छोटा खाएं और खाते वक्त दूसरों के मुंह की तरफ भी मत देखें। सूरज की तरफ मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। नाज़रीन, ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। हल्दी अंदरूनी चोटों, ज़ख्मों और पेट के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। हल्दी को दूध में या शहद में मिलाकर खाने से आराम मिलता है। नाज़रीन, मिट्टी के कटोरे में बादाम घिस कर चेहरे के दाग धब्बों पर लगाने से दाग और धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर जिस्म पर जलन हो रही हो तो मेहंदी के पत्तों को पीस कर लगाने से जलन में आराम मिलता है। हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए ख़वातीन एक चुटकी कलवंजी और मेथी दाना रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इससे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। नाज़रीन, बवासीर की बीमारी से बचने के लिए भुने हुए चने खाने चाहिए, इससे काफ़ी आराम मिलता है। मुसलसल परेशान रहने से आपकी जल्द पर छाया पड़ जाती हैं और चेहरा झुर्रियों का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, चेहरे की छाइयाँ और झुर्रियाँ ख़त्म करनी हो तो आलू काट कर चेहरे पर मल लें, छाइयाँ और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ठंडा पानी इस्तेमाल करने से हाजमा मुतासर होता है और हड्डियों की कमज़ोरी का सबब बनता है। बकरी के दूध के अंदर सौंफ मिलाकर पी लो, इससे बुखार उतर जाएगा। बच्चों के लिए बकरी का दूध बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दही में अदरक और अर्क गुलाब मिलाकर चेहरे पर लगा लो, सालों पुरानी झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। रोज़ाना सुबह के वक्त घर में सफाई करने से रिज़्क में बेपनाह इजाफा होता है। घर के दरवाजे के पीछे खाक या कूड़ा करकट मत इकट्ठा किया करो, क्योंकि ये शैतान की जाए पनाह है। नाज़रीन, बुखार के मरीजों के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं है। जो दूध गर्म करके पीता है, इसकी हड्डियां ऊंट की हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। जो इलायची वाला दूध पीता है तो इसकी मौत किसी लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। नाज़रीन, जो हल्दी वाला दूध पीता है, इस पर सांप और बिच्छू का जहर असर नहीं करता। दूध में सौंफ डालकर पीने से अक्ल किसी मोड़ पर धोखा नहीं देगी। गर्म या मीठी चीज़ों के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नाज़रीन, सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हो जाएं, तो ये बरकत और खुशनसीबी की अलामत है। अगर दाएं और बाएं जानब से शुरू हों तो ये सखावत की निशानी है। अगर पीछे से सफ़ेद होना शुरू हों तो ये बदबख्ती की अलामत है। नाज़रीन, जो शख्स ज़ईफ़ हो जाए या बहुत कमज़ोर हो जाए, इसको गोश्त दूध में पकाकर खिलाया करो, इससे बहुत ताकत बढ़ती है। जो दूध में अलसी का दाना डालकर पीता है, इसकी नज़र उल्लू से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जो दूध में गाजर डालकर पीता है,
اس کے چہرے کی جلد کبھی نہیں پھٹتی۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ جو مرد اپنی مونچھوں کو ہر وقت ہاتھ لگائے تو ایسا مرد بے ضمیر اور خود غرض ہے۔ جس بندے کی آنکھیں بھوری ہوں تو ایسا بندہ بہادر اور نڈر ہوتا ہے۔ ایک دیسی انڈا ملتانی مٹی میں ڈال کر چہرے پر آدھا گھنٹہ لگا کر چہرہ صاف کر لو، ایک ہی دن میں چھائیاں اور جھریاں غائب ہونے لگیں گی۔ گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کا پودا چرتے ہوئے کھاتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر قسم کی بیماری کی شفا ہے۔ دوسرے لوگوں کی استعمال شدہ کنگھا یا کنگھی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گوشت جب بھی کھاؤ جوان جانور کا کھاؤ، بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ جس بندے کی داڑھی چھوٹی اور مونچھیں لمبی ہوں تو ایسا بندہ لالچی اور دھوکے باز ہوتا ہے۔ ناظرین، جو بندہ دانتوں میں تیلیاں مار رہا ہو تو ایسا بندہ عورتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ ناخون کا بڑھنا روکنا ہو تو ناخون ایک بار کاٹ کر اس پر شلجم کے پتوں کو رگڑ دیں، ناخون پھر نہیں بڑھیں گے۔ سبق یاد نہیں ہوتا تو دودھ میں دھنیا ڈال کر پیا کرو، جو بھی دیکھو گے پڑھو گے فوراً یاد ہو جائے گا۔ ناظرین، جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا ورنہ اس سے آپ کی زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوہ ہو سکتا ہے۔ پرانی سے پرانی بلغم ہو تو شہتوت کا رس پی لو، بلغم سے نجات ملے گی۔ ناظرین، جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بدہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو، پیاز کو کاٹ کر اس پر لیمو نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ زبان کی تتراہٹ دور کرنے کے لیے شہد کھاؤ اور اس کو زبان پر مسل دیا کرو، کچھ ایسا کے لیے اس کو لازمی آزمائیں۔ رات کو روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ بھوک کی کمی اور قوت ہضم کو بہتر بنانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ ناظرین، موٹے لوگ ناف میں لیمو کا رس ڈال دیں، وزن کچھ دنوں میں کم ہو جائے گا۔ ناشتہ میں ساگو دانہ کی کھیر صحت اور قد بڑھانے میں بہت مفید ہے۔ اگر والدین میں دونوں کا قد چھوٹا ہو تو عام طور پر بچوں کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی عادات اور جسمانی حرکت بھی قد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سر میں شدید درد اٹھے تو سفید زیرہ منہ میں ڈال لینا، سر درد ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔